opportunity. Je bénis le Seigneur pour la grâce de son serviteur, I bless the Lord for the grace of his servant, pour la vie de sa femme, ses enfants, for the life of his wife and his children, pour la vie de tous les collaborateurs, and for the lives of all those involved in the church, pour la vie de ce ministère à Coventry, for the life of the ministry in Coventry. qui n'est pas facile de tenir une œuvre dans ce terrain, That's not easy to maintain on this et que le land. Seigneur soit loué, soit béni. May the Lord be glorified and blessed. Je ne veux pas vous prendre assez de temps. I won't take too much of your time. Je suis déjà en retard, je passe de 10 à 15 minutes. I'll spend about 10-15 minutes. I'm already late. Okay. Je voudrais parler sur l'hôtel. I wanted to speak of Sur les hôtels. Les hôtels. Le message c'est tiré des altar. Bien. Donc, bon, tu peux t'asseoir ici. Ok, assis-toi. Ouais. Que le Seigneur te communique, toi et moi, ce dimanche de l'onction, ok? Amen. Sois comblé. Merci. Je vais parler sur les hôtels. I'm going to speak of altars. Donc, ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. It's not preaching, it's a teaching. Par la grâce et les privilèges que j'ai, By the grace and privileges I have, même pendant 30 minutes, tu peux expliquer là-dessus. I will explain it for 30 minutes. Et après, nous allons prier. And then we will pray. Je bénis le Seigneur parce que tu es là. I bless the Lord because you are here. Quel que soit, il fait chaud, il fait froid, Whether it's hot or cold, mais notre Dieu il ne change pas. our God doesn't change. Même s'il fait chaud, mais nous partons au travail. Even if it's hot, we go to work. Les billes de nos maisons ne disent pas qu'il fait chaud, tu ne payes pas. Our bills don't say it's too hot, Les so we billes won't pay. viennent quand il faut et tu dois payer. And they come, and when they come, you have to Tu ne pay. payes pas, tu dois aller au tribunal. If you don't pay, you go to court. Alors quand on vient à l'église de Dieu, When we come to the church of on n'a God, pas des arguments pour dire que ventilateur est zaté. we have no argument to say Les it's not fine, it's too far. Wana baza bato eza na kati ya munoko ya nyoka. That's the words of the mouth of a snake. Ndenge ozambo oza béni. As you are here, you are blessed. Ngalobi 4h30 na sala wifuna ke de musala. Yesterday, 4:30, I had to go to work. Nakoloba te ke eza malili, I would eza say it's moto, cold eza or musika. hot or far. Donc quand tu vois les gens comme ça, When you see people like ndenge this, oza na église tu es béni. in church, you are blessed. Ndenge oya na église tu es As béni. you've come to church, you are blessed. Oyo ozwi nanu te okozwa yango. What you haven't received, you will receive. Si tu es vivant, If you're living, c'est parce que l'histoire de Dieu avec toi c'est pas it's confus. because the story of you and God is not over. Mabene eza liwa so kufine sili. Unless it's death, then it's over. Biso na kido ba mabene liwa. For us, it's just a death. Oso kufi masolo sili. If you die, Lokolo everything's kufite, over. But because you're not je dead, t'assure ne perds pas encore I l'espoir. sure do not lose hope. Donc il y a encore de l'espoir à There's tous still qui vivent hope, encore. and as long as you live. La Bible dit qu'un chien vivant, The Bible says a living asa dog makasi koleka lion asa is kufi. stronger than a lion Ataza that's dead. lion atobango tia loboko na kati na mais asa Even if you kufi. put your hand in his mouth, it's Mais still moi dead. asa maele te, But asa na dog is bomoi, not asa intelligent. makasi. It's living, but it's strong. Ndengo yeboye na biso bravo. As you have come here, good. Ndengo ye na binzambo yanga apambola. As you're here, may my God bless you. Ça c'était ma prière. That was my prayer. Na yebi préoccupation na yo I te. don't know what is Ebi troubling kosa you. motema na yo I don't know te. what your heart Ma desires. demande na yo te. I don't know what Mais you ma need. prière, But my prayer Nzambe apesa o témoignage. is that God gives you a testimony. Ma prière, My prayer Nzambe azali boso pe azala sima na yo. that God be before you and Au nom in de the name of Jesus. gloire au Seigneur. Glory to God. Merci. Voilà. Oh, j'ai pas fait. Ok. Comme nous avons porté dans mon livre retard, nous avons qui est Brought up by the Spirit, I'm just going to on a quand même un frère qui est posant le pays. I have to. Ok. À la maison, vous allez lire Juge chapitre 6. At home, you will read Judges chapter 6, Yeah. On a pris le temps de lire ça, le verset 23 jusqu'au verset 27. from verse 23 to verse 27. Deuxième passage biblique, hein? The second word, Là je pense qu'on peut lire ça. I think C'est Luc chapitre 1, verset 10 à 11. Luke chapter 1, verse 10 to 11. Si on peut encore se mettre debout, If we can stand again, on va lire Luc chapitre 1. we're going to read Luke chapter 1, Ouais, verset 10 à 11, s'il vous plaît. verse 10 to 11. Merci Seigneur Dieu. Luc 1, Oui, maman. 11 à 12. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Yes. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il ne sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Amen. Jusque-là, ça va, ma chérie. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. Que Dieu change l'ogos à Rema pour sa gloire. May God change him for His glory. Je voulais parler quelques minutes à propos des hôtels. I want to speak of altars. C'est un enseignement qui est parfois aussi mal compris. It's a teaching that's misunderstood. D'emblée, quand on parle des hôtels, When we speak of altars in les gens English, voient une institution, les gens voient les marabouts, les people gens voient les see féticheries. witches and those who do witchcraft. Je voulais te dire ceci, I want to say, celui qui a commencé les hôtels, the people who started the altars c'est Dieu lui-même. was God Himself. Même à commencer les premiers livres, Even from the first book, il n'y avait pas des hôtels sataniques. there were no satanic altars. Nous, c'est compte tenu de la pression du siècle présent, on voit seulement les démons. It's due to the pressures of what we have, we only see demons. Et quand on parle des hôtels, And when we speak of les gens altars, voient l'argent. people see money. Je peux dire que l'argent, ça peut être dernière chose I can say money que is tu the peux last présenter à l'hôtel. that you can present at the altar. Beaucoup ont présenté l'argent à l'hôtel, Many have presented leur money, vie n'a pas changé. their lives have not changed. C'est comme si Jésus devient impuissant par rapport aux hôtels. It's as if God becomes not powerful because Tu of dois, altars. on n'est pas. La guérison commence à partir de la tête. Healing comes from the mind, the head. L'homme devient ce qu'il pense. Man becomes what he thinks. Et ce que tu parles influence ta vie. What you say influences your life. Je commence à interdire à une personne, I prevent à people from partir saying, d'aujourd'hui, from today, ne parlez plus négativité. don't speak negativity. Toute négativité que tu parles, All negativity you tu speak, permets à l'ennemi de prendre l'égalité dans votre vie. you allow the enemy to take legal charge of your Le life. monde spirituel, c'est un monde qui travaille avec The l'égalité. spiritual world is a world that is led C'est by un monde de abilities. droit. Ceux qui ont fait ici, il y a It's des gens a qui ont world fait of les droits, ils comprennent les droits law. ici. Those who do law understand. Donc il opère avec les droits. It operates with On appelle law. ça le monde de l'égalité. We call it the world of Tu dois equality. avoir la connaissance de la parole. You have to get knowledge of the La word, connaissance de l'autel. knowledge of the altar. C'est quand je parle la connaissance, When I speak of knowledge, Osée 4 et 6 nous dit, mon Hosea peuple 4:6 périt says, parce "My qu'il people manque la perish connaissance. because of lack of knowledge." La connaissance, c'est l'accumulation Knowledge is ou accumulation l'ensemble des informations or the governance ou of des information, faits ou d'expériences of experience, ou and effects, des études que tu as fait or the ou studies, l'ensemble des enseignements. or everything that Et you've c'est ça learned. qui fait la connaissance. That's what creates knowledge. Et la connaissance est à l'intérieur de l'intelligence. Knowledge is inside intelligence. Maintenant, la connaissance Knowledge plus l'intelligence and égale intelligence la sagesse. is equal to wisdom. Toujours que ne mbangu We're mbangu, going toujours quick. semble la kibudi kibudi, We're just toujours praying pesa here ni and pesa there. pesa, mais We're toujours doing it. yemba te exactement makambo ngo za ndenge. We don't know how things are. Omoni mutu na TV azoloba You eh. see someone on TV. Nazale kache na boli mutema. I Bien was a nazale boxer, Nigérien I ivoirien, changed, I pesa was hotel bo Nigerian, I ebele did bo hotel. pesa ba mongo. Many people Mais ma have vie money. ba to changer te. But people's lives have not changed. Ezate que nzamba za faible. It's not because God is Ezate weak. que église ya faible. It's not that the church Ezate is que weak pasteur ya faible. or the pastor is weak. Yo mutu ozo pesa mongo na The yo. person giving the money Enseigner yo mabe. that you were taught Parce wrong. que enseignement échange à kabiso. Because teaching changes us. Bite à Genèse et The Apocalypse. reason for Genesis C'est and la transformation. Revelation is transformation. Ça c'est le but de l'évangile. It's in the gospel. Amen. Et quand je parle de Jude chapitre Juge chapitre 6, So when I speak of Judges chapter 6, la Bible dit ceci, the Bible says, les enfants d'Israël the people of Israel batambolaki malamu te, did not walk according to Nzambe God, asundoli bango. and God abandoned them. Bana Nzambe bele, Many children of bakanisa bana God, Nzambe mais Nzambe asatika bango. they think they're children of God, but God has already C'est abandoned de ce them. moment que mutu moko. I don't know if I'm speaking to someone. Nous avons poussé la nana très bien. I'll be short for the meanwhile. Nzambe atiki ba Madianite, God left the Midianites ba dominer bango. to dominate them. Et pour ton information, And listen to the ba information. problème na vie na biso, The problems in our lives et ça pour na bolomo na biso. is for our own good. Koto na besoin du matin, koto. The people Ba problème pour na vie na biso, Problems in et ça our pour na lives bolamu na biso. are for our Donc good. problème ils ont matzo degré The et problems matzo of bringing dimension. up your degree and dimension. Oyeba bureau wana parce qu'il y a besoin d'être comme office. You knew So this qu'il office kambo to ba was bureau wana that. te. If you didn't know about it, you Donc ce qu'il wouldn't know. kambo yé collé la tête. If something Au happens kana no to bando you, kité. don't Kana no blame witches. oh no ko tata mo cité. Don't blame Et donc others. ali boso lo ban nzambe na pamboli. First thing is say, I bless you, God. Et ozo lo ba me metala butu. You D'abord say problème amen. même bise longi na yo. Well, Même with si mutoko no, problems, you don't même look si happy. na kitoko simba sute. And your beauty Veste doesn't simba go well, sute, make up simba sute. No si batali wana tena na body language. and you're already blocked in that area. Mais ozalia But you're here.
Bien, nous sommes déjà bénis, mon frère. We are already Donc avec blessed. moi, je suis béni. I am blessed. Say I'm Donc avec moi, blessed. je suis unique. Say I am unique. Je suis l'expression de la pensée de Dieu. I'm the expression of the Vous God's savez pour te thoughts. quitter. You're not just Vous anyone. voyez par où yosa nani. You know who you are. Façon ya koloba, ya kolata, ya The way kotambola, you ekoshange. speak, you dress, you walk will change. Ngani tofandi boye. As we're Même here, mbala mwana nga telemi. if my daughter Abandi stands up, kofinga ngai. if she was to Alobi na insult nga me, n'importe quoi. saying whatever, Nakobaleka bo merci. I'll say C'est- thank you, and that's it. Soki nazongisi réponse, If I c'est respond, que je vis dans le corps et je vis au niveau de l'âme. Mais quand je vis dans l'esprit, c'est-à-dire avant finga ngai, nzambe abika kofinga before ngai. she insults me, Même si God on a knows. revendiqué kochanger le komoko te. Even if I Soki don't nalobi change it, merci, if I say thank c'est que you, ma foute eza na kati na which yo, means the anointing in me ekobimeke de kofrappe. will come out and Yango hit nzambe her. alobi la vengeance, That's et what tout God eza said. eza nga. Vengeance belongs to me. Kolala suna kanda te. Don't sleep in anger. Kolala suna lamentation te. Don't sleep lamenting. Yo lali okangi porte, If you sleep mais because the door- spirituellement, spiritually, porte eza kofungwama. The door is open. Olali me bakadiak mabasi bakoti, sleeping, but bazobine na yo the- basala ba programme. And they- Attention balanga opesa ba offrande Even badi. if you Lokolo fungolaki porte, ils vont Once you open entrer, the door, ils they vont will come agir. in and they will do something. Biso ba chrétien tokufa pauvre. As Non. Christian, you die Tolula poor. bato bakena franc-maçonnerie, When tolula people go l'église to qui tombe. formation, Non. The Bible says, Toi, tu n'es pas n'importe qui. you are not just Si Dieu a anyone. mis ton nom parmi les vivants, If your name is parce among qu'on a the living, spécial, it's because you're on a special. photocopie, You're not on a special. projet à Nzambe, You're God's on a project. vision à Nzambe, You're God's vision. on a expression à passer à The Nzambe. expression of Et puis God's on a thoughts. représentation And you physique à represent- Dieu sur la terre. physical representative of Tout le God. monde ici a une mission. All of us here have Dieu a n'a mission. jamais créé personne God et une mission vide. Has Non. never Tout le created monde. someone empty. Autant Everyone. autant gâté. Whether you Il look y a or not, une valise. there is a Fais l'exemple case. comme ça. Il y Yes, a une valise. there is a suitcase. Donc, dans le plan de l'éternité, In the plan of eternity, elle était encore l'état de l'esprit. she was in the spirit. Elle était devant Dieu. She was before God. Son père ne lui connaissait pas. Your father didn't Sa know mère ne her. lui connaissait Her pas. mother didn't know Ni her. le diable ne lui connaissait The pas. devil didn't know Il her. était dans la présence de Dieu. They were in the Et presence le of jour God. que Dieu décide And the day God d'atteindre la decides planète Terre, to leave Earth, appelle ses valises. he gives her a Atiens suitcase. la katina. He puts it on Tout her. le monde ici Everyone here a une mission. has a mission. Tu dois arriver à comprendre You have to understand pourquoi osa awa na babeli. why you are here on earth. C'est-à-dire, oh, Nabala, Nabota, Mukanda, British. It's not just Non, to get Ekoleka. married, to have Les children, missions, everything on a le else. bac. Chaque fois le matin, j'ai pris ceci. Every morning I Mon pray. corps répète, n'a pas requête nanga. In one of N'a my dit Seigneur, prayers, I je say, ne Lord, mourrai pas. I will not Je die. vivrai. I will live. T'es la place que le commentaire. Pour le bagano, je veux la main de Terenga et Moté. Là-bas, je vivrai I'll say I jusqu'à will ce live que j'accomplirai until la I will mission que accomplish tu as mis sur moi the sur la mission terre. you've So called me que on Sili, na bi kolo zwangai. Then So que Moninga, on dit Anderson, So content he aller de said, repos. go to the Holy Spirit. Mais hôtel, les amis. What is the altar? Mutabando hôtel, les amis, mon Nzambe. Someone who created the altar. Hôtel, nyonso, eza nguya na si. Every altar has power here on Et earth. na telemi awa eza hôtel. As I'm stood here in front of the altar, Eza na d'équipe eza na hôtel. there are things placed Eza on ba the matériel altar. eza na hôtel. There are material Eza na things. constitution eza na hôtel. There are constitutions on the altar. Usui babiga yo hôtel. If we Bani say na from the tini moto altar, na tini moto. Combien de I moto say yo fire. tini lo? how is it not taking you to Cette femme a the chéro fanda bo. Combien de moto tini? Tini ba moto trop. How much Na mona fire na have YouTube you kuna. sent? Soit machete, kanga ye, soki sa ye, People simba say ye, these things. kanga chaye kache, buka ye kwese na bi. Oh Seigneur. Quelle ignorance. What ignorance. Seigneur Dieu. L'hôtel, c'est un lieu de rencontre. The altar is a meeting place. Et Christ il comprend cela. C'est un lieu de rencontre Writing, it's a meeting place entre l'invisible et le visible. between the invisible and the visible, Entre la divinité et l'humanité. between divinity and humanity, Entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. from what we see and what we don't see, Entre le naturel against what's et le natural surnaturel. and what is supernatural. L'hôtel, The c'est un altar lieu de rencontre. is a meeting place. Il y a l'hôtel de l'adoration. There's an altar Il y to a, worship. il y a l'hôtel de donner Dieu. There's an altar for giving to God. Je vais parachever avec Luc 1 que nous avons lu de Zacharie. I will share with Luke 8 that we saw in L'âge Zechariah. était avancé. The age, he was older. La théologie ou la Bible ne précise pas exactement à peu près quel âge. On dit que 60 ans, The 70 ans. Bible doesn't really tell us how he was. Il était à l'hôtel, He was at the altar à priant. praying. Au moins, il place au maison au sein de la ndako na yo. Where you are used to praying in your home To chambre yo sala wana. or the room you created Mangenge no yango wana. at this time, Lusisila na yo yango wana. that is your position. Ça c'est l'hôtel. That is the altar.
L'hôtel, c'était lié The altar is a place, des rencontres. is a meeting place. Maintenant, pourquoi l'hôtel? Why the altar? Ça, c'est le but de l'enseignement. That's the purpose of the teaching. L'hôtel donne l'autorisation The altar gives authority aux esprits to spirits d'agir to par do something l'égalité. legally. Ça, c'est un. That's the first thing. De deux, Second, l'hôtel the altar a une continuité as a de continuity génération from generation à génération. to generation. Il y a la vie à l'hôtel. There is life at the altar. Maintenant, qui a droit à se présenter à l'hôtel? Who has the right to present themselves before the C'est là qu'il y a altar? le problème maintenant. That's where the issue is. Une personne qui doit se présenter à l'hôtel, Someone who has to come before the altar, d'abord, son état d'âme their spiritual state doit être en harmonie, needs to be at peace, en communion in harmony avec le Seigneur. with the Lord. Merci, maman, tout le bien. Amen. Quand les bandits, quand les gars, ah. Romains chapitre 12, 1 à 2. Romans chapter 12, 1 to 2, La Bible dit ceci. the Bible says, Je vous exhorte. I exhort you. Quelque part on dit, je vous encourage. Somewhere we say, I encourage you. Quelque part on dit, je vous rappelle. Somewhere we say, I remind you. Quelque part on dit, n'oubliez pas Somewhere it says, don't forget d'offrir to offer votre corps your body comme un sacrifice as a sacrifice, vivant. a living sacrifice. Ta vie, c'est l'autel. Your life is an altar. Ta vie, c'est une évangélisation. Your life is evangelization. Donc, ceux qui vont moni yo, ba moni nzambe. If people see you, they see God. Mais bien sûr, moni bango ba lusina li solo. If Pour many que yo people za see grave. this story because they know Et that bien les bazali à you're travers yo, ba te bele ba kima church oil. others have left the Mais yo church, za kana biso elongo. but you are still with Mais il y a un us. jour But there is a day pour l'église the à church vous frapper. will hit you Au moins qu'on bongo na motema. unless you change your So heart. bongo li motema te. If you do not change your Zambo yo heart, mbata sambela. the Lord Oh that biso to God sambela is butu na not to mo. praise or that we pray day and Alala night kate. does not sleep. Animba kate. He does not tire. Atatona kate. He does not Akenda suffer. kamobembo te. He does not Asala create kerete. evil. He doesn't make mistakes. Nous devons offrir notre corps We have to offer our comme un bodies sacrifice vivant. as a living Parce que je sacrifice. m'approche à l'autel. Because I come to the L'autel altar, est ici quand on accueille. where I go to the Le altar, sacrifice c'est un de l'autel. the sacrifice C'est of the Jésus-Christ altar comme Seigneur. is Jesus Christ as Lord. Si nous avons le salut aujourd'hui, If we have il y salvation a today, l'autel qui alimente le there's salut. an altar that C'est laments le prix qui a été salvation. payé à Golgotha. It's the price that was paid at Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? La Bible dit, The Bible says, je dois m'offrir comme donc ngamoko nazali kabo. I am an offering. Avant yo pèse offrande, Before you give your yo offering, moko osa offrande. you are an offering. Je parle un verset. Speak of a Alors, de verse. fois était amarré. Bim c'était amarré. We don't preach Le it. sermon de la montagne. Matthieu chapitre 5, verset 23-24. Matthew chapter La 5, Bible dit, verse si tu te 23 mets 24. debout à donner ton The offrande, Bible says if you stand est-ce up to que the l'Esprit offering, de Dieu est vicieux? and the Spirit of Ozali God touches kamuna you, mwasi na you yo, have an issue with ozali your kamuna wife, papi yamba, or with ozali kamuna malinda, or ozali kamuna mafifi, or you have a problem with Mama Fifi, ozali kamu na Gladys. or you have an issue La with Bible dit Gladys. qu'on peut s'offrande The Bible te. says don't give your offering, Zonga, go back, kende koyokana. go and Na mobali ton de with ko bozali kamu. the person you have an issue Soki with. boyokani, If you nde yo kopesa offrande. so you disagree Offrande with yo the offering, kopesa, the offering you eza na give, valeur, has soki value. yo ozo offrande. If Donc you are- offrande plus offrande folo. two offerings open things up. Sikoyo imagine ndenge tofandi boye, As we offrande simply boni imagine tokopesa eza ya mabe. that we have a bad offering to give. Koto bino bozobangisa na menaka koto. Sikoyo tofandi awa, As we said, offrande ya lelo tokopesa. Un today's exemple. offering Est-ce que les offrandes à propre? is Est-ce a que key mon frère offering. ofandi boye? Wana likambo na mutu Do you moko not te. have an issue with anyone? Car les alaki batie na protocole. Before Il faut we batuna listen- yo lakisa. Est-ce que la 2 Show me- livres, 3 livres? You have 3 pounds or 4 Dans pounds. ce temps, on disait lakisa nyama na yo. At that Est-ce que time, ça the fétiche? South Street Est-ce que is ça a mabé à ritual? kokukana? Is Ce it qui va right? moni madame, le protocole If te you see permet things, d'entrer ou donner. the usher will Aujourd'hui, le allow you to protocole, c'est come le in. Saint-Esprit et ton corps. Today, the usher Et ton is the esprit. Holy Spirit in your Donc, body. on peut savoir offrande When we et offer- belé Many, par l'expérience. have no Si experience. 100% offrande et paie ça m'a. that's what the offering is Je ne dis given. pas exactement par l'expérience. I say Moi, parce que 36 36 ans de ministère que j'ai, 36 years of vous allez trouver au ministry. moins 85% You see that 85% de l'offrande. of offering Et ça, ma vie. is bad. Merci, maman, pour la pomme. Ça dit que Moutou ana problème mort na So someone has an na issue with ko a banane child ko na or ye a ana brother, lisumo ko songolo pakala they have an mais ko issue, ko pesa offrande but they can't quand on give va offering. télémisser
oya peso offrande pas moi If you say yo those who kozwa des give for the malédictions blessed, you will et puis receive lo kozo pesa on est blessed. béni ils ont maudit yo Instead of being blessed, you're being alors cursed. ba chrétien ka pauvreté na pauvreté na And pauvreté you're not treating you through mais poverty. si moninga bongi okomi songi But so if someone is changed, you become a gossiper. bongo na pauvreté biso You see our poverty. pour lorsque muta uti na franc-maçonnerie ye Someone yes ye yo information apesa bisipi accounts. mukoko na ye Then yo you pesi find yo something mafungola you've mutema given na out. yo You've given an offering eya of your kalifiko heart, te and let your heart be open. jeudi ozomonana te You don't come lundi Thursdays. ozomonana te Mondays you don't. samedi omonani te Saturdays you don't. dimanche lelo omonani te Sundays you don't. après nzambe pambola nga And then tala ask libala God na to ngai bless you. tala bana na ngai Look at my babala husband, my babota family. They toza don't na have motu na children. motu te toza na planète ni What planet are we on? babiso totali bisika otouti If we look at where we come tolia from, biloko expiré we have eaten expired things. olia biloko ndenge ezokata mozolia na ngolo te You're eating it, but it's Longa na lia not tanga na eating sona it lelo na in kufa. God. If I to eat the otali food bisika based on nzambe those azwa things, yo if you look at where anzela God lekaleka na yo with the ways bisika he took akangola you, yo where he tala changed tala le passé na yo If you look at your ti past, lelo aza Ebenezer and today yo he's za still mote Ebenezer. bayebisa yo You have a heart to amalinda say, pesa boye you have money to do ese this, esala boye sister do frère that, esala boye te brother do bakoyebisa yo that. te You can't be told that. non bakoyebisa yo te You can't be non told non that. non bakoyebisa yo te po bisiko touta Because where we bamir came from, tosota bafortema yo osala what mabe we oyo did, osala the bad yo things lelo you did. bakobondela yo te They can't bakosenga be mbongo told. asale te They can't ask you for money. confort from the efutaka Lord. te na Comfort is inconfort nde ebimisaka moto oyo ye azali Discomfort brings out who he is. priere alendi emonisami apele eleki Prayer from Monday, otali you yango see boya their call, ozape yango and you yoka abandon siko it. na révélation prophétique na eyaka And then the ipamboli prophetic esape revelation nini comes. esape yo The blessing will come and it will miss you. omoni apela priere You see the call for prayer. au moins ozala dima moya sauve nana mosala to moya Instead te of mais ebele bana ndako balala na bango many are at home Atali sleeping. boy, tout They ça. look at their phone, amoni mama fifi they see Mama Fifi calling. ya kolopesanga libala libala ye God give me marriage, elenge marriage ba come. mwasi mo atolenge na kitoko mais lokola na Even if monzambe you're koloko se kitoko beautiful, even if it's not above the Lord. nabo bato osala fierté That's yakolekata bano precious. mbongo asale mbongo asale Don't be so okanisi praying kaka for the kokuta whole. bosika mbongo asale If you te think the automatique way mopesi yango you won't be thinking that much. amen pour te bote bakrétien bazokufa pauvre Christians are dying bible poor. lobi ne vous conformez pas des The Bible siècles says, présents don't conform to the mais present tous à la time, transformer but let's be transformed. renouvellement de l'intelligence Renewing of afin que intelligence, tu discernes so that we can ce qui discern est bon, what is good, agréable et agreeable, parfait. and perfect. Ce qu'on s'est conformé dans Romains chapitre If you 12 don't et 1, conform with Romans c'est alors chapter que tu 12 t'approches and à 2, l'autel. that's when you come to the altar. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'autel? What is at the altar? Vie à mutu nyonso eza à l'autel. The lives of everyone is at the altar. makambo na ko expliquer yo What I'm explaining, nazotanga yango te I'm not looking at it. po eza na mutu na nga It's on my head. nauta na famille ya botel I came from a family naza of altars. famille naza produit ya famille ya polygame I'm a product of a polygamistic family. touta na balie We came from alliances. mwana mwasi moto abondela mpo na nga A woman prayed for me. Dieu a impacté ma vie God impacted my life pour que moi je commence à impacter la vie des gens. for me to impact other people's Il lives. m'a délié pour que je commence à délier la vie He des gens. derailed me so I could derail other people's lives. Famille nyonso eza na histoire. Every family has a story. C'est vrai ou faux? Is that true? Ato bandi na ba Abraham. Even if you... Abraham ye moko azaki ndoki. Le papa na ndoki. Your father was also a witch. Na attends expliquer un peu mais ça c'est la Bible. Well, C'est la I'm not vérité. saying it, but that's the Bible. Tala kutu na juge wana na koso tanga yango mais na ko fungula ko moko. Judges, Papa ye moko ya Gédéon. Gideon's father Aki responsable ya hôtel ya Baal. was Donc papa aza responsible for chaud. Baal's altar. Fi ya mwana etambola te. The child's life was going Ba well. patriarche na biso. Patriarchy Ils ont compris les grands mystères de l'hôtel. understood the great mystery of the altar Et till lelo, till this ti day, mukolo au moins na guerre ya Armadan, until the guerre ya Armageddon, guerre ya Armageddon.
C'est la seule guerre. It's the same Oyo first war Israël a kopola. that Israel will Mais lose si it. lelo, Till today. lokola Armageddon est dans Because Armageddon is Israël on n'a jamais kopola na guerre. Israel will not. À cause de overwhelm quoi? the C'est le fight. mystère Because it's the qui a mission. été caché. was Il y a hidden. un hôtel, un patriarche, un sala. Altars and the Il y a une patriarchs. puissance nyonso au monde. So every Ba world comprendre power la révélation. wana. understood that revelation. C'est quoi la révélation? What is it? Par la définition, By definition, la révélation, Revelation c'est une vérité. is the truth. Où ils ont caché, That is hidden. mais Nzamba a décidé God decided à dévoiler mon moutou to devour à travers le the reveal Saint-Esprit. to someone through the Holy Spirit. C'est ça la définition de la révélation. That's the definition of revelation. Matthieu 16 et 17. Matthew 16, Yesu a tué 17. Nazali nani. Balobi lobi, mais Pierre a lobi, tu es Christ. Yesu a Jesus dit, said you are Christ. réponse oyo, eza Jesus makila te, said, mais na moto te, eza papa na likolo, It ou t'a is the révélé. Father in C'est ça la heaven. révélation. That is a revelation. Batoma va comprendre qui Thomas les apôtres understood. ont The compris. apostles understood. Si les gens pour la guerre en Israël, Until c'est today, à they cause il y a un use hôtel, because of the il y a altars. un patriarche basala. The patriots that Par are- définition, By definition. et ton information, And your qui est information. patriarche? Who is in the Les patriarch? origines en combo grec. It's from a Greek word. Patrie et lingoloba, famille. Patri means family, Un clan, un a tribu clan, ou une nation. a tribe or a nation. Yash et lingoloba, Yash means un chef, leader un leader ou bien un fondateur. or a maker. Par définition, patriarche et lingoloba, By definition, patriarch means chef de la nation, the leader of a chef de la nation, clan, the leader of a clan, chef de la famille. the leader of a Mais family. il y a un rôle naïe, But their ou role, bien hôtel à patriarche. the altar of the Et ça patriarch, l'important, c'est nini. why is it important? Et ça lui pour transmettre Is to transmit la haine, la bénédiction, blessings, 2, l'alliance, for a second alliance, et puis 3, 3, l'héritage heritage des générations à venir. from generations to come, Nalibela. forever. Il y a 4 personnes. There are 4 people. Moutaliboso, c'est premier Adam. The first was the first Adam. Asalamabe, He did the wrong le thing, caractère de Christ est bibi na katinaye. and God's characteristic left him. Papa bimisie. The father threw him Il a out. fallu milliers des années It took millions of pour years hôtel et tongama, for the altar to be built, pour te yeso loba, for Jesus to say, papa, Father, comme tu n'as pas voulu, because you didn't want ni to, sacrifice, no ni sacrifice, offrande, ni no offering, holocauste, no donnez-moi ce corps. give me this Na gift. ndimina za la mbeka, I accept na to be tumba a hôtel, sacrifice to na be tribunal et à burned cassation in universelle. the tribe of the Pour universal ton information, for your avant information. Yesoya, Before Jesus la clé came, de séjour des morts, The et key ça qui n'a pas to à the Satan. world of death Et là, enseignement, is matérialité. teaching, not Clé à séjour des morts, The et key ça là to qui n'a the pas world à of death Satan. was in the Il y a hand of pourtant Satan. Jésus, il fallait qu'il ne tire la So, partie inférieure Jesus had to go à to récupérer hell chave wana. to retrieve Abimana that yango. sheaf and come out with it. Après, alors, tout pouvoir And then he said, m'a "All été power donné I was dans le given ciel, in sur la heaven, terre, sous la terre. and Tout on the genou earth. fléchira. Every knee shall Toute bow. langue confessera Every tongue que must Jésus, confess il est Seigneur. that Jesus is Lord. Je te parle d'un Jésus I'll speak of qui est Jesus capable de changer ta vie. Juste who un is mot. able to change your life Juste un mot. just by one word. Deuxième créature. The second creation Azalaki liboso, was before, mais na révélation mi deuxième créature. but came out as a C'est second Jésus à creation. personne. Was Jesus in To the bien flesh. deuxième Adam. We call him the second Adam. Troisième personne. The third person, Bisika sikoba hôtel négatif et bandi. where bad altars come from. Otozo souffrir na ba réseaux sociaux. What we are suffering through social media. Arrière de nos grands-parents, Our great à grandparents, travers l'égalité à l'isumu, through the basonye legality pas of sin, deuxième Adam te, they didn't go back to the second Adam, mais basali ba hôtel. but they created altars. Otomoni papa ya Gédéon, Where we see the father of asali Gideon, hôtel à balle na ndaku na ye. who made the altar of Au lieu de Baal in his consulter house. Nzambe, Instead of consulting mais God, asali hôtel. he created an altar. Qu'est-ce qu'on amène à l'hôtel? What do they bring to the altar? À l'hôtel, At the altar, parce qu'à l'hôtel toujours il y a un représentant. there's always a representative of an altar. Ce qu'on amène à l'hôtel, What we bring to the altar je dis bien, c'est Jésus. is Jesus. 2, c'est toi-même. Second is yourself. 3 même, And the third c'est la repentance de ta vie. is the repentance of your life. 4, c'est votre obéissance. The fourth thing is your obedience. Maintenant, dans la troisième personne, There's a third on a person. moi mon cœur hôtel en négativité tout catabisika. We have to speak of the altar. Maintenant, c'est of l'hôtel negativity. Oyo Yebisiko.
This is the altar you know. Oyo bato ebele so tali boye. Where many people Azo see vivre, them. ozo mona pena azo lumba solo. They Ou bien vie na the ye, smell or their azo lives. refléter penda They're reflecting la conséquence ya hôtel. the consequences of the altar. Troisième personne, The third person ce sont nos ancêtres. is our ancestors. Oyo Exode 23, 4 le bakana biso. What Exodus 20. Tu sais, dans Jean chapitre 9, 1 à 10, hein? John chapter 9, 1 Donc, to les 10. enseignements, parce que ça verset n'est pas enseignement. Jean chapitre 9, 1 à 9. John chapter 9. Bamoni mwana wana zobe la madia ndeke. The Epilepsie. child had epilepsy. Baye koli barobi boye. They said, Est-ce que yé papi mutasumuki? did Papa Papi Ou bien sin? père mutasumuki? Or was it Ou bien his mère father? mutasumuki? Or was it his mother? Donc, ils ont l'enseignement à koyebaki. They have the teaching Et to ça, na them. makambo eza héréditaire. There are things that can be inherited. Maintenant, sali ba recherche belé. But in many Aïe research, kokwa na Ézéchiel 18. and it came to Ezekiel 18 Kaka na 3, 4, 5. in 3, 4, and 5. Nalingo eloko na lelo landa na bien na ekokangola mutu moko. To mesana koloba We na used to famille na say biso in our ezalaka family, boye ezalaka boye. This is how things are. Maintenant Ézéchiel 18 est péquicien. In Ezekiel, Ami ne parle plus de ces choses-là. So those Ce que tambola qui n'a pas pas te pas ne if you tambola. don't work with your father, it C'est-à-dire won't nulle be. part il est écrit So nowhere is it written. si le père n'a pas évolué tu If n'évolueras the pas father nulle part. didn't evolve, you will not. Tu dois Nowhere. na une révolution mutu mo I quelque want to part. revolutionize something. Non, et comment m'était? It's not written. Je prie, je soulève ma main. I pray, lift my En qualité hands de ministre de Dieu. as a minister of Que God. la maladie de ton père That the ne sera plus ta maladie au nom de be your illness la in the maladie name de of ta Jesus. mère ne sera Your pas ta maladie au nom sickness will de. not be your illness in the name of Jesus. Ouais. Amen. La Bible dit ne parlez plus ce The langage-là. Bible says, don't speak like Abi that. mutu na mutu comme me kulusu na ye. Each person will carry their C'est comme cross. biso to mema yango to pesa Satan na légalité. We carried it and gave Satan legality Yango mona que non. Avant les conséquences. Ouais. before consequences. Donc ces gens ils ont compris These people understood. que maladie Yesu ils sont malades na ye hein. So their Eza te mama illness sumi tata sumi bakoko na ye. It's not the Eza father, te po but the eza po sin. nga nzambe It's na la because kisa I kembo range pa. will show my glory in them. Ba maladie nyonso eza ya Satan te. Every illness doesn't come from Satan. Ba frère nyonso vino eza Satan te. All blockages in your life. Il dit, doesn't c'est come from m'appeler ce Satan. matin. A sister called me this C'était morning juste avant la prière. before prayer. Il dit, papa, je ne comprends pas. She said, Papa, do you Il y understand? a ça, ou bien la malédiction. There's maybe a curse. Mais comment il y a commis prophétesse il y a malheur, il y a makamona. How have you become a prophetess of Ne bad pas things in your confesser life? négativité. As you confess negativity, Ata to bondeli. even if you pray, Mobala ko ndengeni. how will your husband come Pour prendre soin na bana na. to look after you and your children? Yo se bandi awa. Everything starts in the mind. Ba te bele ba église, ba nzambe makolo. Many people come to church, you know, God. Quand ne boy maman pour toujours la vérité. Donc Le papa. yeah. Yo lingi nzambe tombola yo. You want God to Mozo lift to you. sanzambe te. Why not Automone. following what God is saying? Non, biso balé, o bana automone. Mwende. Comment on a su qu'on a église ou église mususu. Tout ça c'est évangélisation. Olongwe awa armée de Veker, olongwe awa kena sio pa uzongi ki. Emo bukutenga ozalia anga pena zalia. Les Cambodgiens ont changé l'église. Ils ont changé. Comment on a changé? Say, I have changed. Tu l'as bien changé. Say, I have changed. Chez nous, on va bien te. Pour encourager Ngaïko. Babi, Papa Claude a lobby de la part du Seigneur. Claude spoke on Tout ça behalf la of the Lord. boye. Let's Oh, take tiens this. l'accent, l'accent. Oh, what did you Attends, show me? tangi kolekaye. Even if you study, Ozana graduation na yo. You have Ozana a master degree, na yo. you Ata have a combine. master's. Wana PhD na yo. You have your Mais nzamba PhD. sale grâce. Yenda God kamba gave biso. grace to Moi lead je us. presse ici sous son I onction. preach it through So his qui a ça anointing. la katena côté If yao. he didn't do anything, Attends, je dépends de son onction maintenant. from his father, I would depend Vous on his comprenez? anointing. Ndenge ozali bo, tout le monde a dans la mafuta. Every one of us has an anointing. Tiens le boko na mutu na yo. Put your Comment hands on a on la your head. mafuta? Say, I have Nani lo anointing. kwanzabe? I have anointing. Et lo kwa yaka pa pasteur te. Yo poza ngo. You have it. So yo kum saka pasteur dire yo mo maga yuma. Yo mo sina to la mukibo, o pasteur mo ngani. Ako mo na beyo. Kaba mo na yo mo na gate. Papa lobi to prière na RTL. Yo so ande ngolingi.
You sometimes you Moi, don't on a come. compris les filles mais on comprend les nini, ce qu'on tosse mon sale nzambe If te. you don't follow what the man of God says, Mutu moko akomona nzambe ta tika la beauté. someone will not see God and just Déplacement manage nzambe ezalaka terrible. God, when he moves Toko around, kate. it's terrible. We will not manage it. Avant nzambe déplacer, Before God moves, kameme bandi kosala, there are bakate bandi earthquakes, kobeta, forte bandi kofungwama, ikole bandi kolenga, yango bandi Israël babi, Moïse, loba kuta ena mute. Toyika kodel yokende loba ayato yoka. so we can Déplacement nzambe mutu motako. no one will manage when God moves around. Makambo loba batu bayoka batosa. Even when you say, people listen. Nzambe utilisé lokola canal. Siko nzambe utilisé ye. So God used him. Yo boko yoka ye. You, Oh, for ma you, fille parle ici, à Kansakani. Eh, Yamu yene mamolangi. maybe she's no one Eh, c'est le côté. It doesn't matter. Tango solo ba muto ate When menzamba you speak to azali. someone there, God is hearing. Après, nzambe pambolanga musala nga libala nanga. God bless me. Mukama nge umele mele. Yo moko za ndoki afina yo. Il faut toke na hôtel, mais tala état nzambe na yo. But look at the state Vous of the souffrez spirit. pour rien. You suffer for nothing. C'est ça la pauvreté. That is poverty. Maman paye car na ye. Eh, paye car. Eh, etali yo. It doesn't concern you. Yo une église a lingo yeba suicide ye. You've come to church and your sisters there, and Ana they're mukana, married, and mukana they te, have de papers, problème. and all. Etali yo, tala ki ndoki na kati It église. doesn't concern you. Look at the witchcraft. Après komi, natini moto, natini moto ezo zongela yo. The money fires come back. Eke esali retour na yo muto tina moto. Ako tina moto yo faut la bien préparé. Well prepared. Maintenant les conséquences de l'hôtel. The consequences Tous au monde a une maladie héréditaire. you see illnesses that have been inherited. J'aime les dimanches quand on était ça, papa a prêché sur la famille. Quand il a parlé de l'héritage, il a parlé un mot que j'ai, on a traduit, He l'héritage. said a word that I held on to, inheritance. Tika balanga jona, biso famille soka, avortement, yoka so conséquences hôtel. These are the Avortement consequences. ezali, ba maladie ezali, ba chômage ezali, There's ba retard ezali. work, there are latenesses. Boli misande ya mabete. Komona, ozana 4 bana, 3 bana, mona tata na ye, mona mama na ye. Each child has their On se comprend te, mother. mobala ya kende, moi c'est ya kende. Oza moi c'est kitoko, mobala kitoko, retard na ba décision. Nous There's téma na yo delayed ezama decisions, pe. but your heart is bad. Les sermons de la montagne, Matthieu chapitre Sermon 5 of the verset 8. mountain. La Bible dit errez, The ceux Bible qui ont says, interrompu, happy ils verront le others Seigneur. Vous dites who que are tu es praising the Lord. l'église. Tu peux souffrir boité. You can't suffer like this. Na moi je vois la mouki. Tu peux souffrir boité. You can't suffer like this. Bah tu vas voir répétition sur qui People balingi. come to repetition if they want Ça c'est ça, ok. N'est-ce pas bien, ça c'est ça, ok. Vous comprenez les choses là. Ce qu'on dit en France comme ils sont talibango. And God opened Yo your ka eyes to fati la see terre, them. tapé maga. Après dossier na umeli, CV kota ki ba benga ba bité dossier mutu ma zamere ko le kayo. Neni ba ozoye ki. Faut pas ozoye. How can they not? The other person, they have to. Et de toi et le ciel t'aidera. Between heaven and self. Les choses que tu dois obtenir pour à l'hôtel, mais toi tu fais des jeûnes et prières. Non. Non, non, non. Dieu a mis des capacités à toi. L'intelligence est à toi. L'habilité à toi. La force est à toi. Il y a des choses que tu dois faire, ça que tu puisses prier. Mais tu commences à prier sans voir. Non. Non. Ngana to sala compagnie moko. If you're not create a company, Yo en Nigeria ngana congolais. you're Nigerian company. Non même salaire. Mais yo c'est mortgage. But you Et get puis ngana bano tunga yo. Et puis aussi carré dans finance. Na bano tunga yo. On sa komi tunate. Comment est-ce que ye a gagné? Yo a gagné. Ngana congolais na zo yango. Comme si on avait sur contre yo. Donc yo est du principe il y a offrande. Le principe c'est la dîme. La Bible dit Galates 6 chapitre 6. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura semé, t'es vomité, il moissonnera. Bah ton église va l'ini ba buka biska balonité. Oui a buka biska balonité, ça nzambe ye moko. God Himself. On a moni ba gagner ngo ba on na ba mayele. I see Ghanaians. Donc on est dans so ba gagner mayele. And then you want to go for them. Teya papa. Te lo ba te biso. Teya biso. Te. Na ka o définir pas. Faut to bonne dans ça. To pray to God. Nakati hotel baye na maloba. In the altar, they come with Yo ka baye na words. maloba boy.
And ici, bon, ça juste 5 minutes. just give me 5 minutes. Bah, il y a maloba. They came with the word. Bisson la famille au château. You see, in the family of Shatondo, Bisson la famille Antonio. in the family Antonio, Bana nyonso bakobota makaya basi. all the children, the female children of Mabana ba the ko simba kate. they will not be touched by men. Avant babala, Before they get married, il faut babota illégalement. they have to have children in À un hôtel, at an altar. à l'obin hôtel. They send this at an altar. Mibali nyonso na famille wana. Every male in the family Bakufaka na âge oyo, will die at this age. babela maladie oyo. They will have this illness. Bana bango bakobotaka. Their children will have children. Bakozalaka boye, They'll be like this, bakozalaka boye. like that. J'ai parlé des premiers Adam, I spoke of the first Adam, deuxième Adam, second Adam, troisième personne, the third person bakoko na biso, is our ou basali ancestors. motel. Who created Siko the altar. quatrième personne, The fourth person eza yo, eza nga. you and me Tobotami na ba famille wana. were born in this Et family. Dieu n'a pas commis l'erreur. God did not make a Pour mistake tobotama na famille for wana. us to be born Pour in dire que that na family. famille oyo, You know that in that ni re ya family, kobotama. there is where Na you're famille born. oyo Gladys akobotama. In this family, Akoyambaka nzambe comme she Seigneur et will Sauveur. receive the Lord Ma as prière Savior. oyo ya The kosalaka. prayer she will make Et kozala capacité will be ya kokata hémorragie wana. cut that. Si tu es encore là, parce que Dieu a mis la capacité à toi, il a changer l'histoire de la famille. To change the story of Il the a family. changer l'histoire de l'ibota. To change the story of the family. Est-ce que tu crois à ces choses? Do you believe in Parce que this? celui qui est à toi, The il est plus fort is much more powerful que celui qui est dans le monde. than the one in on Oui, earth. et combien on va te mettre à slogan? It's Parce que a les slogan chrétiens, ils vont te mettre à bango. because Christians Mais are les gens qui ont pratiqué la parole. like me practice the Même word. les marabouts ont tué l'église Zamba à Even the witches dans l'église Zamba. like God, they say Mais yes, misala na izo linga Zamba ke. but their work does not Et venez reflect bazar ba l'église Zamba. many Mais like si on a tali God. misala moko na moko. If I read Zamba each of funga the na biso words, miso. God will Atala open misala our moko na eyes. moko. He will show Kotia moko na us. bitua. You put your hands on your head. Koto merci bien pour mon dit mana koto. C'est bien ce qu'on peut convaincre na mona. Ce qui nzamba fond biso miso. If God open Otala our eyes, batebela. you see many people here. Kotia moko na mutu. Yango nzamba zona bonzambe na ye. Akoma mutema na kati ya ndoto mo. He keeps Saka us tiena out of mukongo. someone's body in the back. Kako tu peso moningo bien, na ye pasteur. If you say I'm a pastor, Siko otobotami na famille you wana. were born in that family Parce que nzamba yebi na nzela prière na yo. through your prayers. Libota na yo. The family. Na hôtel baloba wana. I will stand Na for kombo you. Yesu In Masia. the name of Jesus Yo Christ, ko détruire. you will destroy it. Amen. Batia ba limite ya classe bato. Ba limite éducation bato. Ba limite ya santé bato. Ba limite mabala bato. Ba limite ngonga bato. In people's time. Yo fandi awa kuna bazui voiture na balongoli moteur. Tongo etani cré 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 ro bezate. A hotel, everything looks Poza ba fine. nyonga nzambe. Because you have God's debts. Biso tout ato yiba nzambe. All of us Même here nanga. receive from God, including me, À propos ya temps. through time. Oui, boka moi bien. À propos ya temps. Through time. Nzamba pesi mutu nyonso 24 God heures. has given all of us 24 hours. Otango tanga te 24 heures. Whether you study or Il not, est très 24 heures. Si ko 10 à 24 heures. Until C'est combien? how many is that? 2h40. 2 hours and 40 Yaya, minutes. est-ce que l'obio pesi nzambe 2h40? Did you give God 2 hours and 40 minutes yesterday? Total, toyibi nzambe combien? How many times have Mais you tant given on fait God? na TikTok, au côté, réseaux sociaux, au tali ba série, au tali théâtre, et je attends 12 heures du temps, It 6 takes heures, 4 about heures du temps. 12 hours, 6 hours. Peut-être semaine nyoso, entre biso temps Bible. All through the week to read the Voilà Bible. comment. Amen. Mais tolingi mapamboli, We want to mais be blessed. processus potokoma, The process to get there, bisika oyo, to the tokoka place, yango te, molingi mapamboli. but you want to be Okozwa ngo blessed. ndenge ni yebisa ngai. How will you get it? Ozomona pauvreté ya bato. You see people's poverty. Mutu azoma musala na yo komi no mutu mabe. Someone who gets to work, they become a bad person. Babengi na fete ya libala, You go to komi marriage, yoka mutu mabe ota, mobala naza mopuse, you say, oh, this is aza a molai, shoe, or this is tala a pole pole. tool, Est-ce or look que at omoni this. mutu ya mabe? You see Mais with comment bad tu seras heart. béni? How will you be blessed? Et puis oye, nabengani nyoko oyo, You say, nakangi I satana. rebuke Soki the olali snake. akozongela yo You obengenenga. seek will come back. You cast me away. Nabobi ok. Nga nazali hébreu. I'm a Hebrew. Nabota na famille ya bato ebele. I'm born in a family of Nga il faut people. na bala, I have to get je married. ne serai pas comme mon père. I will not be like my father. Et puis nakobala mwasi ekolo na biso te. And I will not marry a woman from our tribe. Bien aimé oza prophète à vie na yo. You are the prophet of your life. Are you agree with me, madam? L'esprit précède l'action.
The spirit precedes Sur la action. philosophie, l'essence précède l'existence. The philosophy will say blood precedes existence. Moi, je dis, maman, il y a un Tesco. If mother goes to Il Tesco, faut qu'il y ait un Tesco. so they have to go there. Donc, sur la vie, Nazar est allé faire un Speaking is Esprit like n'est pas un Tesco, ils ont bien un the autre spirit pays. is going to Pour Tesco débattre for avec son somebody to baptême. come, L'esprit précède l'action. but the spirit goes Changer before façon de action. kolobaka na yo. Change the way you speak. Sala mutema malamu. Tala voisine ba sala mutema malamu. Look at your neighbor, say, Non, have tala a yo good ba sala heart. mutema malamu. Look at them and say, have a good heart. Non, sala mutema malamu. Have a good Même heart. si on lingo linga te foli nga. Whether you want it or not, you have to have a good heart. Ba so ba lo ba te. Église de ça. Côté ma topie. Let's stand so we can pray. Mon frère, on lingo linga te foli nga. Whether you want to or not, Donc you so have to linga have to a za good kodoko. Mais nzambe comme on est bolingo. Sikoyo linga ite. Eh kurutu. Donc tu dois me